ngadap dengan sem ke bas ngau yo blai hagani kapor haga bang yo sajisin bania sambat pini ke ketin ke embat ke bodon bor ke jong blai bangangai haga ba pila yo sibun ke jingkar khulang baga jingkai ni ke ketin ke jong blai lang bagani ka channels bat hagani kapor ngadon kawai ke kubor bania sambat pi hagani ke sngi bangangai kan long ke jingmentoin ke bakraw ya pilang baro ki perlok ki bapet ya gani ke kubor bangang kerpat ipi siaw bahaban pelai ke por ke bagodor jong pi ban sengap ya ke ketin ke jong blai panganget skam gaktin jong blai kalong ka jubab na ka banda ka jing e jong pi baro aga jing em compare kat no crown ka jing e ka bapi kendo aga jing em jong pi ladapi ailat e gaktin jong blai bakan yo jaka aga jing em ka jong pi nganut ban ong ipi gaktin jong blai kalong ka jubab na ka banda ka jing e jong pi baro aga jing em ka kerteng jong ni ka kubor ka banga kwa bani sambat pi haga ni ka por kalong ja thaj aga jing trai dep u Jesus Christ ja thaj aga jing trai dep u Jesus Christ lane ngalak benong hagi kentin nong way ka boong rest on the finished work of Jesus Christ. Rest on the finished work of Jesus Christ. Ngalak pen syong nong rim yang ni ka kubor na ka city na ka gospel ka jong Yohanes kalau nong bakat kandai dekat ka balai peu. Ki kentin ki bakat do ki ba utrai Jesus Christ uong halot ka ding pna u Jesu ong ni ki kentin la pendep kat pangadang puson ya gani ka benta ngayo iba kini ki kentin ke bau trai Jesu ong haga jing dep ni ki kentin ke bau ong la pendep ke bomut haga bau Jesus Christ ula pendep na ka benta ke jindon kam jungi baro ke jing pendep ke jong Jesu na ka benta ke jindon kam jungi baro kala bandai ke problems ke jing ki babun haga jing em jong pi dengan kau benong ipi baga jing yap jong Jesu lo ka ding pna ka dai kata haga ba ublai ula pendep ya kata ka jing trai ka jong u na ka benta ka jing don kam jing i baro na ko ka ni ka pot ban pen kan mau yapi haga jing dai ba ka jing sedang jong ka jing trai ka jong blai na ka benta ban siu spa yapi bade nga bade ka prathai hi baro ka wei kata ka dai na ka kitab Genesis sakala no ka balai dekat bekat san ko ong bat ka jing shun ro ngan bo apeng jome bat kata ka briu bat apeng usamba jome baru usamba jongka usamba juga on penluet ka kli jome bat men penluet ka kong dong jat jong o kini ka dai ka jing sedang jong ka jing trai ka jong play na ka banta ban pendep ya ka jing sispa lene de ka banta ka jing don kam jongi baro ban nga kwa shu ban kan mau yipi ban pen kan mau yipi na ka Bible kata ka dai na ka kitab Genesis hagalong ka balai haga de khot ka ba arpa way haga ni ka banta hadin jong ka jing hap jong briu u Adam bat ka im u blai u ong ka Bible ko ong yo Adam ro bat ka tengah jong u try u blai ula thawi ka jan kup sne bat ula pen kup ro yaki kini ka jan kup sne kadai kata ka dak haga ba ublai usdang ban tray haga jing em jong u Adam bat ka im na ka banta ban siu spa yaki kini ka banta ka jing kup sne bat pen kup ro yaki kini ka kedeu ya kata ka finish work ka jong Jesus Christ halo ka ding pna leni ya kata ka jing pen dep ka jong Jesus Christ halo ka ding pna na ko ban ong ye pi ga ni ka por ga ni ki kentin ngan puli ki kentin nong way ko ong kum ne ko ong all our problems spiritually, physically, mentally, and financially was solved on the finished work of Jesus Christ. Kabumut baro ki problems ki jing em jingi kala bandai haga man sim haga met haga jing em but haga spa ka peu haga ba ublai uladep sol ye ka haga ba ublai uladep jubab ye ka dai de ka jing yap ka jong utrai Jesus Christ halor ka ding phana negata ka dau u Jesu ong ni ki kinte ne ka gospel ka jong Matthias kala nong ba khatway haga de khot ka ba arpeu pra bat aga de khot ka ba arpeu khandai u Jesu ong to wan nga pi baro ke bathaj bat ki ba khia jingket dengan penjem pi bat pin shem ka ba ja thaj kini ka de ka benta haga ba u Jesu Christ ukren pitim na em haga por ba u Jesu udang don hang ne sla prathai u Jesu u yo I badon shibun ki men sim ki ba kodor ki ba sha te sha khum haga jing em jongki don na pedeng jongki ki ba sha te sha khum hagi addiction ki ba per don na pedeng jongki ki ba matla don na pedeng jongki ki ba deko don na pedeng jongki ki ba don ki jingpang ki ba per abo Jesu upe yo pai ba kapelong yo Jesus Christ bu un sneu isnai yiki negata ka daw u Jesu u khot yiki u ong to wan ha pi baro ki ba thaj bat ki ba khia jingket dengan penjem yapi kai ka ba u Jesu ong kalong ba u Jesu u kwa ye ka jing em jong pi u kwa ye ka jing em jong a begin rest haga ta ka bor ka jong u begin ja that kan haga ta ka bor ka jing krau ka jong u blai kwa ye ngi begin long struggle haga jing em begin long
syak te syak kum hagano kono ka benta jong ka jing em ka jongi hagani ka bo nga kwa ban pen kan mau syu yangi bat tungin ye pet iki kap to kan ni teli ki benta kiba uji sula traidep na ka benta ka jongi ka jing traidep ublai kolong kumbang ong le dop mene kadai de ka jing yap bat ka jing mi pat utrai Jesus Christ ka benta ka badengkong ka bangkwa ban ye sambat pi hagani ka por kolong ba de ka jing yap bat ka jing mi pat utrai Jesus ula siu spa ingin ga jing tim jong ka hukum kane kadai ka jing yap jong jisu halo ka ding phna ki kintin ki botra jisu ong ngala pendep u ong la pendep ka banang kong u blai u jisu la pendep na ga banta jong pina ga banta jong klong ban siu spa yangi na ga jing tim jong ka hukum ka tin jong blai ko ong na ga shiti ka jong pol si gidong kalatia hagala nong ga balai hagada khot ga bakhat lai kini ki kintin ki ba ka tin ka jong blai ka yatho yangi kumno haga ba u blai ula siu spa yangi naga jingtim jong ko hukum kalatia haglo nong gabalai haga khot ga bakhalai kini ki kintin ke basngau tanat ba ga bible ke yatho ingi haga jingi dai bat ga jing siu spa ga jong trai ya ga jing em ga jongi dengan pulit khot ba khalai kalatia haglo nong gabalai ukris ula siu spa ingi naga jingtim ko hukum da ka ba ula pelong yu ga jingtim naga banta jungi namar la tho long bala tim ya uwai baro basdin ha udeng ukris oleh siuspa ingin ga jingtim ko hukum ga jingkeli ha ga por kumno ublai ususpa ya pi kumno ublai ususpa ingin ga jingtim jong ga hukum dai ga jingyap ko jong Jesus Christ halo ga dingpana don mano balak ban pelat ya pi nga naga ga jing sha te sha kum ha ga jing em ga jong i ari ai ngo yo blai balam ga jingyap ko jong Jesus Christ halo ga dingpana balam ga jingmi pat ko jong Jesus Christ ha ga ba ublai ula siuspa yangi naga jingtim jong ga hukum bat agani ga po tungan ye pet agani ga po ri gani gi benta gi ba kumno ublai ususpa yangi naga jingtim jong ga hukum ka jubab kolong naga shiti ga jong apostol Paul si gi nong room hagala nong ga ba hagala nong ga ba pra hagada khot ga balai kini gi kintin ba ga tin jung blai ko ong kumningan pulepi nong room kala nong ga ba pra hagada khot ga balai kini gi kintin ga tin jung blai ko ong kumne namar kata ka ba ka hukum kam shamla banle naba kala tulot na ga do ublai de ga ba upha yu khon jung u hi ha ga dur ga do pop balong ka jing kanya namar ka pop ula penremi ka pop ha kata ga do ha kata ga do ha ga ni ga bantang yo i ba ka tin ga jung blai ko ong ba ublai naba ka hukum kam shamla banle naba kala tulot na kata ga do ublai de ga ba upha yu khon jung u hi hak daga durga do pom ban long ka jingkanya namar ka pop ula penrem ya ka pop hagata ga do hangni yo ibo apostol Paul uya tho ingi kumno ba ublai ula siu spa ingi naga jingtim jong ka hukum dai daga ba upha yu khon to Jesus Christ hagata ga do pom but u Jesus Christ on the Bible balam ba daga jingkanya jong namar ka pop holor ka dingpna ula penrem ya ka pop ha ka do balang ba u Jesus ong la pendep kabamut haga ba u Jesus Christ ula dep siu spa ya pi ba yanga naga jingtim jong ka hukum ong ka tin ka jong blai ban nga kwa ban pen kan mau shu pin ka Bible nagi nong Galatia nagi nong Kolosai haga ni galo nong ba ar de khot ba khat sau ini ki kan tin ki ba singal tanat ba ka Bible ka tin jong blai ka pen kan mau yingi haga jingi dai bat ka Jesus spa haga jingi dai bat ka Jesus spa ga jingem ga jongi dengan pulai Kolosai kalong ba ar khot ba khat sau habala pendam no ikikot jingkular bala tho hakiniam kurukom kabiyale persya ingi kabalong persya ingi bat ula weng no ru yaga uda sa na reka ha ka ding phna hagani ka bantang yo i ba ka Bible ka tin jum le gong ba ublai ula sa nar ublai u jisu ula sa nar de ka kot jingkular bala tho hakiniam kurukom kabiyale persya ingi ong ka tin ka jong blai hagabo jisu ula sa nar phna yaka halor ka ding phna bat nga kwa ban pen kan mau shu ipi ni ka pon ka Bible kata gade naga shiti ka jong apostol Paul shiki nong room hagla nong ka ban riu hagani ka khot ka ba khat sau ban haga khot ka ba khat san hagani ka bantang yo i ba ka tin ka jong play ka pen kan mau yangi haga jingi dai ban kane ka banta ka jingtim ka jingsi spa ka jong play yangi naga jingtim jong ka hukum tangan pule ka khot ba khat sau ba ka khot ka ba khat san kong kum ni namar ka pop kanam don borshu halo jong pi na ba phim long hapo ka hukum ari hapo ka jing ia khot ba khat san kumno te ngin yai lepop
na bangim long hapo ka hukum Henry hapo ka jing ai em ong kum ta hagani ka por ngiyo I ba ka Bible ka tin jumle ko ong ba na mar ka pop kam om don bor sho halor jongpi na ba phim long hapo ka hukum Henry hapo jong ka jing ai kaktin ko jumle ko ong ba kapop kan am don bor shu halor jongpi bat halor jonga nabar naba ngim don shu hapo jo hukum rangi don hapo jong ka jing ai tine ka daw berbor ka jing ai ka jong play kapalat yepi kapalat yangi kapalat yepi kapalat yangi nega jing neki pop ki babon ka jing em ka jongi te ka khot ka bakat sanu kaktin jumle ko ong abakum ta kum no te ngin ai le pom nabangim long hapo ka hukum Henry hapo ka jing ai em kum ta bon bahaki brim ki singaw thu bakla ki ong ba barabor haba ki habangi yalap yega ka gospel of grace lenega ka gospel junga jing ai bon sin ki brim ki singaw thu bakla ki mot ba haga ya juga jing ai ngila banle kat bangimon haga jing em jing ngila banle pom Henry haga jing shisha ka Bible ko ong ba kakten jong play ko ong ba dai ka jing ai ka jong play ka bapla ka jing em jong pi ba ka jing em jonga bengin job ya ka no ka addiction ha ka jing em jong pi ba ha ka jing em ka jonga ta ka benta ka ba ar ha ni ka pon ka tin ka jong play ni pet ya ka ni ka jing try dep ka jong play halor ka ding pna ka benta ka ba ar kalong da ka jing yap ba ka jing mi pan utrai jisu ublay ule sius pa bal ulo map ka jing palat jongi pi ba ka Bible ka tin jong play ka pan kan mawi ni ka kitab Isaiah hagalo nong ka pasau peusau hagani ka dekot ka ba haga dekot ka ba ar ini ki kintin ki basiu tanat ba ki ba ka Bible ka tin jong play ko ongkum ne kitab Isaiah sau peu haga kitab Isaiah sau peu sau non khot ba ar peu ar ko ongkum ne ngala pendam no e ka jing palat jome ki ba kum ulo barben bari ki pop jome ki ba kum ulo to pai shanga namar ngala siu spa yame hagani ka bentang yo iba ka Bible ong ubleu ong ngala pendam ye ke jing palat jome ki bakum ulo barben ngakwa gani ka por bani thoi pe ni ka sngi ye gani ka khubor ba bha pitim ne am ka jingkali gani ka por haganu ka bentala ni haganu ka rukum hagaba ublei ula pendam ye ki pop jongpi hagaba ublei ula pendam ye ki pop jonga ka jubab kolong ne ka tin ka jongblei ne ka shithi ka jong apostol Paul ki nong Ephesus hagalonong ka banengkong hagada khat ka banyo naga shithi ko jong apostol Paul hagalon chikinong Ephesus hagalon ka banengkong hagada khot ka balai kini ki benta ki baga tin jong blai ko ongkum ne Ephesus hagalon ka ba nengkong de khot ka banyew ngam banong ha ubang yo ka jing sispa de ka snam jong u baga jing map ka jing palat jungi kat bakum kan jing kat bakum ka jing kan rai ka jing ai jong u hagani ka bentang yo iba ublai ula map ikipop jongpi ublai ula map ka jing palat jongpi ba ka jing palat jonga dai lang ba ka jing yap jong Jesus Christ alo ka ding pana naga ka daw ujisu ong la pendep ka bamut haga ba ujisu ula dep kit yaki pop jongpi ka jing palat jongpi ka jing palat jonga Tele dengi kuat la pi kuat ban yo ka jing map ikipop pim don kam ban le de ka performance ka jongpi de ka jing le ka jongpi Haranga ko ban ong pi ni ka sngi la pi kuat ban pediang ye ka jing map ka jong blai ka jing em jongpi la pi kuat ban pediang ye ka jing map ka jong blai ka jing palat jongpi ka badon kam kalong pin khot yo trai jisu ka jing em jongpi pin pediang yo jisu ka do anu jongpi haga khalimat ka pi pediang yo jisu Christ ka jing em ka jongpi ngon ong pi ka ni ka por ba pi mat ka jing map ka jong blai ye ki pop ki jongpi ka bentang ka balai ha gani ka por ngako ban pen kan mau pi ka jing trai dep ka jong trai Jesus Christ lo ka ding pna ka bentap ka balai ka dei bada ka jing yap bad ka jing mi pan utrai jisu ulakit ye ka jing pang jing kreu jing baro ka ktin jum le ko ong ha gospel jong Matthias ka lonong ka pra ha ga khot ka ba khat nyeu ko ong kumbala la ong le thu la pa ha ka kitab jong Isaiah ha ga ba ublei ong ngala shemi ka jing pang balik ka jing kreu jong pi ngale kit ka halor ka ding pna ka e ka ba jisu ong halor ka ding pna la pendem ka bomot ha ka ba ublei ha ka ba jisu Christ ule dep kit ikipop ule dep kit ka jing pang balik ka jing kreu jungi halor jong ka ding pna yo le si don na pedeng jong pi ka ni ka por pi don na pedeng ka jing pang pi don na pedeng ka jing kreu ha ka jing em jong pi ngako ban ong pi ni ka sngi pediang ye ka ai ka bo try Jesu ula deple na ka banta jong pi pat na ka banta jonga halor ka ding pna
Ka Bible ko ang nungkong Petros ar pesau badaga jinjingam snam jo Jesus Christ lapan khaya ye pigini ki kentin lapan khaya ka klem kedew ye ka present tense ada ka kedew ye ka past tense ye ka por ke bela dep haga bau Jesus arajar snem tam manshwa ula dep kit ye ka jingpang ni ka jingkrauj melo ka dingpna ka basa kolong satang bapin pediang ye ka jingpan khaya ka bajana ye ka jong blai haga jingem ka jong pi ka benta ka basau ka jingtrai dep ka jong blai na ka benta jong pi bat jong kolong badaga jing yap badaga jing mi pat utrai Jesu ublai ulapan yo hangi yaga jingkar khu ke bakan jaman sem haki jaka beneng lene ke jingkar khu baro ublai ulapan dep yaga saga jing em jong pi ublai ulapan yo yapi ublai ulapan yo yangi yai daga jingkar khu baro aga jing em jingi dai daga jing yap ka jong Jesu Christ Kaktiin jumlah kong Ephesus kalau nong kebenung kong kot kebalai kong long bal kerku ya ublay bat yuk pa Yesus Kristus bau trai jungi ubal kerku yang ini kajing kerku bukan zaman sim baro hagi jaka beneng hau Kristus Yesus ublay ulak kerku ya kajing im jong pi kajing im jonga dai leng ba Yesus Kristus kajing kerku baro kadon hau Yesus Kristus ukon jong blay hau Yesus kadon kajing kemen hau Yesus kadon kajing pen khaya hau Yesus kadon kajing suk hau Yesus kadon kajing kermen Tini kita kedau, hapai pi pediang yo Jesu ke jing em jong pi, ke jing kerku ke jong play, ke don hapo jong pi. Ke ketin jong play ko ong nong room hagalong berperat ke balai puar. Ublay umsyam bot note ban pa ban ai, yala ukon ma yala ukon jong Jesu Christ, kat no tam un ai ye ke jidon kam jingi baro. Bon sen haga jing em. Ngisya syukur na bangem tip ikan ika jing sya bon sin ngi doa yang terai kerkui ai kata kerkui ka jing em jonga andai pelenggim tip bahaka kalimat ka papi pediang yo Jesu ka jing em jong pi ka jing kerku kala don lepa hapo jong pi dine kita kedau ka ai ka bron kam kolong pidai ben sngos kem bahabai pi pediang yo Jesu ka jing em pi pediang ni ka jing kerku ka jong play ha ka jing em ka jong pi bat aga ni ka pong Tungin ya pe saya ki kato kan ki benta daga ktin go jong play. Ya ki lai tali ki benta. Kumno bingin mat ya ga jingja thaj ha utrai. Kumno bingin mat ya ga jingja thaj ha utrai. Don lai tali ki benta ki bang kwa ban ya sambat pis ya bahaya sya inga sashi bit por bangangai kanlong ka jingkar khu ka bakrau shipilang bangaro agani ga por. Tungin pe ya ki benta ki lai tali le ni ngila ban ong ga kintin nong way. 3 ways to experience God's rest. Lightly ki benta bengin mat ya ka jingja thaj ka jong ublay ha ka jing em ka jongi. Ka benta ka ban kong ha ka ni ka pon ko ban bu ki pon ki kentin English ki kentin nong way ka boong to experience God's rest, let go of the past. Ka bomot ban mat ya ka jingja thaj ublay ha ka jing em jingi ngidon kam ban klet ki bala dep shedin pitim nem balai biki briu ki mala ban ja thaj hau trai pitim nem balai biki briu ki mala ban res haga ki ba utrai ula dep pendep na banta jongki haga chisha u Jesu ong ngala pendep na banta ke jindon kam jinglang baro yo le si don na pedeng jong pi don na pedeng ka jing jing em Pimla ban job iki de gabo de jingla jongpi ngako ban ong pi ni ke sni ba u Jesu ula pendep ula pelat ye pi ha ke jingsha arajar snem taman shwa te ke ai ke pelong iki briu bekimla ban resau dry ke dau kolong ba ki super khat bet ye ke ai ke bala dep no shedin usoi tan borobor ukwa ban perkhat ye ban pen kan mau ye pi ye ke ai ki ba pila dep le shedin ye ke jing tolot jong pi ki ba shedin ye ki pom ki ba pi ju le shedin ha ke jing shisha ha ba pi pediang yo tro ha ke jing em ublay kan mau shu ye ki pom ki ba pi le ke jing em jong pi ublay uklem pet ye ke jing tolot jong pi ha ke jing shisha ha ba pi pediang yo Jesus Christ ublay uyo ye pi ba pi long ye ke ba kodor hakmat jong u kaktin jong blay ko ong ne ke kitab Isaiah hagalonong gaba sa peulai de khot ba khat pra ba de khot ba khat kandai in pule de kaktin go jong blay gani gapor Isaiah kalanong ga basta peulai haga de khot ga khat pra bar ga khot ba khat khandai kong kumne wat kan mau ki ai ki ba munshwa lamne ki ai ki brim wat prakhan ublay kani ga jinglong ga jong blay ublay kwa ye pi ba phin kan mau ki ai ki brim ublay kwa ai pi ba phin kan mau ki ai ki ba munshwa Henry usoi tan pat ukwa ban pen kan mau ye pi ki pop ye ki ba pila le hagi snem ki bala le no
arpeus nem shedin, lipeus nem shedin, usoitan ukwa ban penkan mau yapi. Teledepi shim ya kita jing ai jing mut jong usoitan. Day kata hi ka pelong yapi bapim la ban res how dry. Nabo usoitan ukwa ingi bingin don ya kawai kata ka jinglong ha ka jing em jingi kata gadai ka sin consciousness bingin sngew pop aga jing em jingi bingin sngew telot aga jing em jingi day kata ken ka ba pelong ya ki babun bekim la ban res how dry. Tene kita daw ngko ban ong ipi ni sngi ba ublay ukwa ipi bepin klet no iki age basuden. Klet no iki age basuden ki ba penno man sim ipi ki ba pendu jingkermen ni ka jing em jongpi ngakwa gani ka pol ban pulei pi ni ka bible ni ka tin ka jong blay. Naga city ke jong Paul sigdong Filipi haklong balai dekat bekalai upol uong ko para benget ngangam nyau yeledi ubala bat enrai kani ko wai ngale daga ba klet no iki ege ba shedin ba daga ba kner no shiki ege ba shakman hagani ka bantau Paul uong ye kani ko wai ngale daga ba klet no iki ege ba shedin ba daga ba kner no iki ege ba shakman pitip ne balai bo Paul ulong ubriu uba ublay hagabo yo ban pendon kampor ba yo kawai ke buit beri jong waptol Paul kelong uklet iki ege ba shedin kiba penok man sim yu kiba pendok jingkar meni ka jing em ka jong o wala da usoi tan open kan mau yu iki pop iki bola le iki por man shua re upol uklem pediang iki ege ba usoi tan usuggest yu ulene u ai jing mod yu lene u open rem yu te kawai kalat ha ka bangila ban ya shekmat lene ban res ban ja thaj how try Bengin jatat hagata ka ay kabaw play u Jisu ula pandep nagabanta jing laga ding pna klong daga bangin klet yaki ay ba shedin daga banta ka baar hagani kapor kalong ba to experience God rest stop worry stop to fear and stop panic nakwa ban ong ni pi gani kapor gani banta ka badon kamba u play u kwa yangi Ladengi kuat ban mat ya kita jingja thaj ka jong trai ka jing em jingi ngidon kam ban sange na ka jing kuslai kita ka way kanong kita ka way la banong unong to kanong to ka bakraw ka jing em jong kibabon kimla ban res ho trai na ka daw jong ka jing kuslai ka tin jong blai ko ong Filipi ka lanong basau haga da khot ka ban riu ka tin jong blai ko ong komne upolu ong wat kuslai ki ai ro ha ki ai baro haga jing duai Barkai kay baro aga jingkarpan. But kaktian jumlay ko ang show ba ublay kwa yung ibigin don yung man sim jung ka jing shepting. Nakwa ban penkan mo pini ka Bible naga gospel jung Marcos kalon nga basan de kor ba life san bat kor life riu. Hagani ka bantang ngiyo iba hagani ka bantang ngiyo iba Jairus ka kun jung Jairus ka don ka kun jung Jairus ka layam. Balik ketika por don ki bahayeng hasem jong Jairus ki bawan ban yeto yu. But aku ketika por ka Bible ka ong uji suro uyo sngawi teka tin ka bagi ong yo Jairus, but uji su ong yo Jairus wat shepting tang syungai. Pitim nam ka jing shepting ka dai ka way ka bakang lat yaki babun bikin rest dan bikin jatat haga ai ka ba uji su ula pendep halor jong ka ding pana. But sekaway pat kalong stop panic. Nyo ai bikin senran haga gospel jong Matias kalau nang bapra dekat ba arpeu lai ter haba kidon hapadeng jong ka duriau hapadeng ka eryong ka ai ba pelong gi yagi senran kalong bikilong panik ka tu por kilong ki jingmut kawan ka jing kuslai ha ka jing em jong ki ada ka basngau tenat kalong bau Jisu ong ka Bible u Jisu u relax lede wat hapadeng ka eryong Yana kita daw ka ikabadon kami ngi kalong ba pengin kentat ya kita ka jing ki jingmut ka jing em jingi pengin rest how dry Kabenta ka bakat do hagani ka pohon kabenta ka balay. To experience God, rest, stop self-striving. Kabumut ladangi kwa ban mat ya kita ka jingja thaj ka jong trai ka jing em jingi. Kadai kabron kam bahai ngi kalong bengin sange ban le de ka bor de ka jingla jingi kibreu. Piti bne em hakawai pagwai ka jing em jingi. Usoitan ukwa ipi pin le de ka bor jong pi. Usoitan ukwa ipi pin struggle. Bapin pelut por hagiti ki ai jing aga jing em jompi nganut ban ong ni pi ni sngi nganut ban ong ni pi ba pimla ban job ya ka weru ka pop de ka jingla jompi ba de ka bo jompi na ka daw stop striving stop self striving sange ban le de ka bor la jong de ka bor ka jingla jompi ka tin jong le ka ong sam sa phem ri khot ba chipeu ubleu ong
Igini kikintin tu sengap jar pal tu tip bangalong ublay. Haga jaka ba pin yale de gabor ublay ukwa yapi ba pin rest ne ublay ukwa pi ba pin relax haga ei ka ba ujisu ula de pendep naga banta jongpi halor ka ding pna haga di gabor nga kwa ban pen kan mau yapi gini ga sngi naga tin ga jong blay haga jingi dai bagi kun Israel pila ban shem gini ga banta kitab Exodus kalau nong ga bakhat sau de khat bakhat lai ba khat bakhat sau Hagani ka bentang yo I baka ktin jong blay ko ong igini ki benta bagi kun Israel hashwa bikin po syurikanan ka iga bajia ka ktin jong blay ko ong kadon ka duriaw basaw ka bakang lat yaki kun Israel bikin ya syurikanan but day hang ta kini ki kun Israel kipul kisdang ban pelai jing mut syaga ka duriaw basaw kisdang ban pelai jing mut syaga jing kisdang ban khanyum handa hakom kita kapor ka iga bajia Moses ong iki gini ki ktin Snap ngan pulih dekat kitab Exodus ngan penkut no igini ke kubor dekat ktin ke jong blay kitab Exodus kalau nong ke bakat sau dekat bakat lai tiu Moses ulong hopai ba what shape ting pi tu sange tu kmi ru ya ka jing penem ke jong utrai ya ka ba unsa pen I pi gini ke sngi nama kita ki Egypt yang ba pili yo gini ke sngi pin yo I sho ya ki lano ro utrai unyale ne ka banta jong pi namar kata tu sngap jar pi Kene kene ke bentang ke Moses uang gikun Israel. Uang sange ban yale de ke bor jong pi. Uang tu kmi pi sega jing pen em ke jong utrai. Ublay dekat bakat sau utrai un yale ne ke bentang jong pi namar kata tu da sengap jar pi. Kabadon kam bahal kolong ba. Ngakwa ban ong pi kene ke bor. Sange ban yale de ke bor de ke jingla jong pi. Are balai pim syania aga e ke bau jisula de pendep pi. Uji sula da pendem hajrong ka ding halor ka ding pna hagani ka por ngakwa ban bo igini ki kintin ha shwa bangan ka penkot kini ki kintin ki basngaw tanat ha ki ong kumne when you walk God rest when you rest God walk pi bagani ka de ka chisha kat ba pidang trei de ka ta bor de ka jingla jang pi ban light na gano ka addiction ublay rest ublay umyo jeka ban trei ne ba balai pi trei Tiga pasal tanat kolong ba when you rest God will walk when you rest God walk haba pi rest how try haba pi relax haga eg bau jisula pendep na benta jong pi dei hakata dei hang ta kan ublay ujisu ublay usdang bantrai haga jing em ga jong pi kene ga kubor ka bang kwa bani sambat pi ga sngi pangadang scam ga por pagani ga kubor kan kerku ye ga jing em jong pi baro ki ba sha skor ye ga kte ye ga kte ga jong blay ka kubor ka banga ya sambat pigini ka por kolong ja thai haga jing trai dem u Jesus Christ rest on the finished work of Jesus Christ u Jesus ong ngal u Jesus ong la pendep halor ka ding pna u Jesus la pendep lot ye ka jing don kam jing pi baro halor ka ding pna u Jesus ula siu spa ini ka jing tim jong hukum u Jesus la siu spa ini ka naga u Jesus la siu spa ini balo map ye ka jing palat jongi daga jing yap jong lo ka ding pna but u Jesus la kit ye ka jing pang ba ka jing kreu jing baro ong ka tin ka jong play but how Jesus kadon ka jingkar khu ka bakan jaman sem how Jesus kadon ka jingkar khu baro ka jong play ban ngapan kan mau ye pi kumnu pin mat ye ka jingcha tha yau trai dai da ka ba pi klet ye ki ba shadin but dai da ka ba pi sange ban khuslai pi sange ban shifting pi sange ban panik ban khi jimut but dai da ka ba pi sange ban job ban le da ka bor ka jingla jampi but day dekat bapishan ya outrai kene kene ka kubor kene ka sngi banga dangai scam ubleun kor khu yipi ngin po chika banta ka bakot kene ka por ngan pelong ka jingdo ai ka bakarpang na ka banta jongpi yo le si don na pedeng jongpi kene ka por yo le si pidon ha pedeng ka jing jong ka jing em yo le si pidon ha pedeng ka jing yale ha ka jing em pi khuslai pi no man sim pi do jing kermen ngakwa ban ong pi ni ka sngi balai pim shania haka ei ka ba utrai jisu ula pendep na ka banta jangpi yala ding ngai practice ga ni ka way ngadon shibun ki problem sa ka jing em hanrei ka basngal tenat ka ba mun sim jong play kwa yang abangan concentrate kwa yang abangan pelek jing mo ka jing janga mun sim jong play usai pen kenau ngau ong pen u jisu la pendep na ka banta jangme haga jaka bangan pet siga jing umun semba khoj kwa yanga bangan pet siga jing juga jing em janga umun semba khoj ong pet siga bau jisu la deple na ga banta jangme
Kat bangadang pelut por ban berkat ya ga bau terau le naga banta jonga kawan ga jing pelat ya ga jing muti berkat jonga ka depression ga kendria naga jing em jonga ga jing kuslai ga kendria naga jing em jonga ngakwa ban ong ni pi ni ga sngin lad pi kwa ban mat ya ga jing pelat loy ga jong trai wat pen le jing mut than shiki problems jong pi jaga jing telot jong pi jaga tagi addiction ga pi adik ga jing em balai pim pai show trai balai pim pe show Jesus ga ni ga por hallelujah ngan pelong jing doai ne ga banta champion ni ga sngi haga jaka ga bapidon phila ban khabrip iki khmat jong phi ga ni ga por hallelujah phila ban khabrip iki khmat phila ban dem gi khle ga ni ga sngi haga jaka ga bapidon uman sim jong blai udon ban kta ga jing em jong phi ublai kwa ipi bin sngew rem yelade ublai kwa ipi bin do jing kermen ga jing em ublai kwa ipi ni ga sngi bin pai shu ga ni ga por kum gadak papi ong try ngam kwa shu ban pe chi ga jing telot jonga ngam kwa shu ban pe chi ga ki pop ki bangale ga jing em ya rap try dengan pe dengan rest dengan ja thai ha ga e ga bila dep pendep halo ga ding pna kum gadak papi ong kum tang ha chwa bangan doi karpang sngeu bha pen bot e ga jing doi ga jing na den jonga ong ye ga ki contain ong try jisu nga ai ngo ye me ye ga e ga pamila pendep naga banta jonga halor ka deng pna hagani kapor try jisu ngashania haga eiga pamila de pendep naga banta jonga nga aigo yeme bamyo sngew yaga jingduai jonga haga kerteng jomeu jisu nga duai amen ngan duai karpang pini sngi try nga aingo yeme gani ga sngi na kabanta giman sem gi bakodo try ki khun gi jome ki badon ko taban shash ko gani ka khubor ablai ni ka kten jeme ka ablai junga pa be et ye ka ai ga ba mi la ong try jisu ni ka kten jeme me ong la pendep try ga da dwai pli ki khmat man sem jong ki ablai bakodo haga jaka bikin pe shiga jing e jong ga jing em jongki haga jaka bikin pe shigi problems ka babu ni ga jing em jongki try ya rap ek bikin pe ko try ka ikmal de ble alo ga ding pna try nga sngew ngo ime ga ni ga sngi ablai bakodo nga duai haga ni ka por ya ga jing palat haga jing em ga jongki haga kerteng ga jame jisu be et ablai bakodo pendap ga ni ga jing kemen ga jing suk ga jame try ga ni ga sngi ablai jonga ngawan bani le prasha ga jing trot baro ga jing e baro kin phat haga kerteng ga jong jisu pada Nazareth try ker kuno iki priu ki jome ki men sem ki bakodo ko try ka brom nga alish me try ga ni ga sngi haga kerteng ga jame jisu pada Nazareth ga duai amen amen but amen ko blai shibon u blai un ker khu ye pi baro na ga banta ga brom ga jong blai amen